नामनिष्ठायां श्रीवां त्रिपथगोत्रोद्भवस्य वेदपालब्रह्मण्यगोत्रोद्भवस्य मुक्तामलवंशे जातस्य केदारेश्वरप्रसादनामधेयस्य निरोषानरोपतिर्मेरुस्य पुष्पिता ज्ञानवीनामधेयस्य राजराजेश्वरनामधेयस्य श्रीदेवी नरोपतिर्मेरुस्य तर्विकस्त्रीनामधेयस्य सहकुटुम्बानां तथा सह कुटुंबस्य सह बांधवस्य सह यूट्यूब पे नाकी देवला सह पुत्रिकस्य सकल क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सिद्धिविघ्नेश्वर स्वामिनः दिव्य अनुग्रह करुणा कृपा कटाक्ष योग्यता सिद्ध्यर्थं सिद्धि बुद्धि समेत सिद्धिविघ्नेश्वर स्वामिनः अनुग्रह प्रसाद योग्यता सिद्ध्यर्थं उन्नतोन्नत स्थायी सिद्ध्यर्थं मम नरकोश दृष्टिदोष निवारणार्थं समस्तदोष परिहारार्थं मम व्यापार उन्नत स्थायी योग्यता सिद्ध्यर्थं सिद्धि बुद्धि समेत सिद्धिविघ्नेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं समये षोडशोपचार पूजा कर्म करिष्ये అత్తినే కల్లా పాలలో కనుపాకు వేసుకోండి. మీరు గణేష్ మారస్ లాస్ట్ పాలో నీళ్లు కలశంపై చల్లుతూ ఉండాలి.